No. Uwi ka na? Nag-barbecue ang mama ni Ila? Ha? Ha? Dito na lang muna yan. Nag-barbecue ang mama. Ilatat. Ilatat. Uy, layo ng paningin. Tingnan mo si ate. Anong gawa ni ate? Ate Ashby. Uy, tingnan mo ako. Ako yun. Si Ashby pala yun. Nakatigyan na ako. Ganyan. And happy face pa ikaw. Happy face. Yun po yung face nyo. Kamu ka nagagalit. Pag nagagalit. Casey. And I have a second family. You see? The baby. That's my first kapatid. But I have one pinsan, a baby. I don't know. I forgot